અમદાવાદ સ્થિત એવોર ઇલેક્ટ્રિકે પોતાની પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાયકલ EX લોન્ચ કરી છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે EX સિરીઝનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું. આ ઇલેક્ટ્રિક બાઇક 3 વેરિયન્ટ EX2S, EX2 અને EX1 માં ઉપલબ્ધ રહેશે, જેની શરૂઆતની કિંમત ₹1,24,999 છે, જેની રાખવામાં આવી છે. તો કંપનીનો દાવો છે કે આ મોટરસાયકલ સ્વદેશી ટેકનોલોજી અને આધુનિક એન્જિનિયરિંગ સાથે વિકસાવવામાં આવી છે. એવોર EXમાં 260 કિલોમીટર સુધીની IDC રેન્જ, 114 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધીની ટોપ સ્પીડ અને 1500 ઓનબોર્ડ ફાસ્ટ ચાર્જિંગ જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે. બુકિંગ ₹799થી શરૂ થશે અને ડિલિવરી 2 મહિના બાદ શરૂ થવાની શક્યતા છે. तो जब ईवी की बात आती है तो सबको हमेशा दो क्वेश्चन मेन होते हैं कि इसकी रेंज कितनी रहेगी और हम इसको कहाँ चार्ज करेंगे। तो हम जब ये बाइक बनाया तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा बाइक डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये व्हीकल की जो रेंज है वो 260 किलोमीटर की सिंगल चार्ज के अंदर हमको रेंज मिल रही है। साथ साथ में ये व्हीकल नॉर्मल अपना जो 15 एम्पियर का जो प्लग है, जो हमारे घर में सब जगह पर अवेलेबल होता है, वहाँ पर ही आप फास्ट चार्ज व्हीकल को कर सकते हो। तो 2 घंटे के अंदर ही 150 किलोमीटर तक की आपको रेंज मिले, उतना आप चार्ज कर सकते हो। सर्विस स्टेशन की बात करें तो फिर किस तरह का सपोर्ट रहेगा? तो हम हमारा व्हीकल जहाँ भी से भी सेल करने वाले जो हमारा डीलर नेटवर्क है वही हमारा सर्विस नेटवर्क रहेगा। तो जो भी हम डीलर खड़े करेंगे साथ साथ में हमारा सर्विस नेटवर्क भी उतना ही साथ साथ में बढ़ता जाएगा।